programme kebe arño gira xibaren ko lenkon mullo ga ya présenter afo fana ngeen kebe keni na soronya encourager a doni motiver anani critique negan dabati msaxinte ngoy nanti serbane su yimen no fo way aga mulina de beri ka hajun tenni sera yagi encourager quoi afilla ngeen kebe keni na soron xirkati golnya laqunye o jamanu no o suwat nat kara serengebe yandono iga golli murini xa golnya laqunti maga sikande ngeen kebe keni na soronya ro contacti kudo igla gollin domi par exemple museretu aga golli murini ada yogo xaga golnya ngana murini kudo ogla witu indin me moxobe ado khadi yogo xa xasingu maxa aga mulina kin serena ngolli tay kudo ikun fil subane sugla tono kita khalsiki anarta ngeen kebe kenina publicité ndeberi golnya laqugumunda ko yogo golnya laqing maxa kudogla wa deman moxobe soronga matina golnya laqing moxo video su mo ger projet exemple kin haya kenglaw ñano jamanu